प्रभु का दास जो है अभी हमारे साथ लाइन में जो है जुड़ा हुआ है। अभी हम आराधना के बाद जो है हम उस तरफ हम जाएंगे। Praise the Lord, Hallelujah। क्यों ना हम मिलकर ताली बजा के आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हम वो गीत गाकर प्रभु का महिमा करेगा। Praise the Lord। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सब लोग ताली बजा के आराधना में चंगाई, शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, वो हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, ओ प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ओ मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटा वो खुलेगी, स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। खटखटा वो बोलेगी, हालेलुया, आशीषें पाओ तुम उससे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। एक बार प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ आराधना में है
छुटकारा, आराधना में है चंगाई, ओ आराधना, हालेलुया, ओ आराधना में है चंगाई, ओ शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु, ओ शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु, ओ प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला, ओ हालेलुया, प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला, ओ छुटकारा पाए हम, ओ हमेशा छुटकारा पाए, ओ रबा शंदले हमेशा छुटकारा पाए, ओ हमेशा छुटकारा पाए, ओ प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला, मिलकर 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 प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है, कितना बाला है, ओ छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए ओ हालेलुया हमेशा छुटकारा पाए हमेशा ओ हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। एक मिनट अपने हाथों को उठा के सब लोग मिलकर एक और बार इस शरण को कोरस को मिलके गाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला, मिलकर गाइए विश्वास से गाओ। प्रार्थना करे आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला, ओ छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह। आज परमेश्वर हमको भारत के अलग अलग कोने से प्रभु हम एक एक को प्रभु आपने इकट्ठा किया हुआ परमेश्वर, ओ प्रभु आपके लहू के द्वारा, ओ आपकी उद्धार की द्वारा परमेश्वर हम एक एक को आपने छुटकारा दिया है। ओ परमेश्वर हमारे हर एक पाप की जंजीर से, श्राप की जंजीर से हमको प्रभु आपने छुटकारा दिया है परमेश्वर यीशु मसीह। आज परमेश्वर फिर से आपके सन्मुख में आ रहा हो परमेश्वर। आज प्रभु हालेलुया, आज रात एक चंगा का रात हो जाए, हालेलुया, एक छुटकारा का रात हो जाए परमेश्वर। अगर कोई भी नया हमारे साथ ज्वाइन किया है तो प्रभु उन सब लोग के जीवन में प्रभु एक आशादी का रात हो जाए परमेश्वर। प्रभु आपके दास को भी प्रभु आपने हमारे बीच में लेके आया प्रभु, धन्यवाद। अपने दास को इस्तेमाल कर लीजिए परमेश्वर, एक एक जीवन को आप छू लीजिए प्रभु। प्रभु सारा आदर महिमा आपको दे रहा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर जो है शाम की समय के लिए, और जो है हमें आज ये जीवित खुदा यीशु को आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें जो सहायता किया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज जो है हमारे बीच में प्रभु का दास जो है हमारे बीच में आया है, पास्टर थॉमस जो है अब्राहम जो आए हैं। अभी जो है पापा जो है पास्टर को हमारे बीच में जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। Praise the Lord, തോമസ് കുട്ടി പാസ്റ്ററെ. Praise the Lord. പല നാളുകൾക്ക് ശേഷം വെല്ലൂരുള്ള ഞങ്ങളുടെ DME മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ദേവദാസനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരാണ്. बहुत दिन के बाद जो है प्रिय पास्टर को वेल्लूर की सेवकाई में एक बार जो है फिर से मिला, इसके लिए हम लोग बहुत खुश में हैं। കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ദൈവങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ശക്തമായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ദൈവസഭയുടെ ഏറ്റവും സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ്. मैं जो हमारा जो प्रिय भाई बहनों को बताना चाहते हैं, प्रभु का दास जो है केरला में जो सबसे बहुत स्पीडली जो है बढ़ने वाला एक चर्च का जो है सीनियर पास्टर है।
ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വലിയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമേറിയ ഒരു വലിയ पेंटिकोस्ट मूव ആണ്. ये जो प्रभु का दास का जो मंडली सिर्फ केरल में भी नहीं है, इंडिया के अलग अलग जगहों में और विदेश में भी जो है काफी कलीसियाएं जो स्थापना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. രാത്രിയും പകലും ഒരുപോലെ വളരെ ബിസി ആയിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന ദേവദാസന്മാർ. दिन और रात जो है एक बराबर जो है काम करने वाला परमेश्वर का दास है. ഈ ദേവദാസന്മാരെ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ കിട്ടുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ദേവദാസൻ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത് വന്നതിൽ ലഭിച്ചതിൽ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനം കൊള്ളണം. प्रभु का दास लोगों को जो है ऐसे मिलना में बहुत मुश्किल है, लेकिन जो आज इस शाम के समय पर हमारा जो इन्विटेशन को स्वीकार कर हमारे बीच पर जो आया है, इसलिए हम बहुत खुश है. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉന്നതമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പദവി ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദാസ ദർശനത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അനേകരെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദേവദാസനാണ്, ദർശനമുള്ള ദേവദാസനാണ്. प्रिय पास्टर को इतना ऊंचा जो पोजीशन सब कुछ है, फिर भी एकदम जो नम्र वाला एक प्रभु का दास है. कई लोगों को परमेश्वर का सेवकाई के लिए तैयार करने वाला एक दास का मन है. പ്രിയ ദേവദാസ, ഈ ദൈവ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വെല്ലൂരെ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ കൂടെ കിട്ടിയ ആത്മാക്കളാണ്. ये सारे जो प्रिय भाई बहन लोग जो है हमारे वेल्लूर की हॉस्पिटल का सेवकाई के द्वारा जो मिला है. ഞങ്ങൾക്ക് വെല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് 7 ഹിന്ദി മീറ്റിംഗ്സ് എല്ലാ ആഴ്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. वेल्लूर हॉस्पिटल में हफ्ते में 7 दिन का प्रार्थना चलते हैं. ഇവര് കർത്താവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിച്ച ജീവിതങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തി ജീവിതങ്ങൾ. ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് ശക്തമായി വടക്കേണ്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇവർ മുഖാന്തരം വടക്കേണ്ടിയിൽ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടത്തണം. ഇതാണ് ദൈവം തന്നൊരു ദർശനം. പലരും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹൗസ് ഫെലോഷിപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാവരും വടക്കേണ്ടിയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ പ്രവർത്തകരായി മാറുക. ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബം ഇവിടെ ഒറീസായി പോയി ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തനം ഇന്ന് 300 വിശ്വാസമുള്ള ഒരു സഭയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ബംഗാളിലെല്ലാം പോയി ഇതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് കൃപയാൽ ഇവർ ഏതാണ്ട് 7-8 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുന്നു. ദേവദാസനെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും എല്ലാ വിടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ദൈവങ്ങൾ അതിനായി വളരെ ആർത്തിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നിരിക്കുന്നു. 160-ാം ദിവസമായി. ലോക്ക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവങ്ങൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വചനം കേട്ട് ബലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേവദാസന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തരും. ഓക്കെ, എല്ലാ ദൈവമക്കളും ദേവദാസനെ കൈയടിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്താൽ. प्रभु का दास को सब लोग जो है ताली बजाकर जो है अपना बीच में स्वागत करेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. വണ്ടർഫുൾ ജീസസ്. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. हालेलुया. 1 മണിക്കൂർ ദേവദാസന് വായന ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. प्रेज़ द लॉर्ड. पास्टर और मिनट, इससे पहले मैं पास्टर बोलने से पहले जो लोग जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप लोग जो कृपया अपना वीडियो को ऑन कर सकते हैं, ताकि पास्टर जो है आपको जो है देख सकते हैं. अगर आपको वीडियो अगर बंद है तो हम आपको नहीं पहचानेगा. इसलिए कृपया करके जितना हो सकता है आप लोग अपना वीडियो को ऑन करिएगा, ताकि जो है हम जो है ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छा है. तो अंजलि जो है वचन पढ़ने की तैयारी में रहिएगा. तो पास्टर പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज़ द लॉर्ड. കാണാനിടയായതിൽ അതിയായ സന്തോഷം. तो सबको सभी लोगों को जो देखने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, इसलिए मैं उसमें बहुत खुश हूँ. ഞാൻ കർത്താവിൽ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയ ജേക്കബ് പാസ്റ്ററെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ലഭിച്ച കൂട്ടായ്മ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ തണുപ്പിക്കുന്നു. प्रभु का दास पास्टर जगह अब्राहम के साथ जो है मिला गया ये जो है मौका है, वो मेरा हृदय को बहुत ठंडा करता है. और जो है प्रियदास वे प्रभु का एक अच्छा सेवक है. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ വർഷങ്ങളായി വലിയൊരു ഹൃദയബന്ധം ഉള്ളവരാണ്. हम लोग जो है दोनों बहुत साल से जो है नजदीक का हृदय का रिश्ता है. ഒരു തവണ വെല്ലൂരിൽ ദൈവദാസന്മാർക്കുമായി വെച്ചൊരു ശുശ്രൂഷയിൽ ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ ക്രമീകരിച്ച ശുശ്രൂഷയിൽ പോയി മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ
ദൈവം തന്ന നല്ല സമയം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. एक बार जो है परिपार्षद को वेल्लूर में आकर जो है हमारा सेवक लोगों के बीच में सेवा करने के लिए पास ने एक मौका बनाया था. वो अवसर को मैं इस समय पर जो है स्मरण करता हूँ. കർത്താവിന്റെ ദാസനിലൂടെ കുടുംബത്തിലൂടെ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കാണാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളാണ് ആ വേലയുടെ പത്രങ്ങൾ. जो प्रभु का दास के द्वारा जो है किया गया, प्रभु ने जो किया गया सारा जो है काम को देखने से बहुत खुश है. उसके लिए कोई प्रचार का जरूरत नहीं. आप लोगों को देखने से पता चलता है ये वो सेवकाई का फल है. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. हो सकता है हमारा भारतवर्ष में ऐसे एक प्रार्थना संगति सिर्फ हमारा ही है. आमीन. കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ചുറ്റുപാട് നടന്ന മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ ഇത്രയും പേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ വിതയ്ക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ. एक हॉस्पिटल का जो है, एक हॉस्पिटल के द्वारा इतना लोगों का हृदय के अंदर परमेश्वर को वचन बोने के लिए प्रभु ने जो है सहायता किए हैं. आमीन. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ഇത് ഇനിയും വർദ്ധിച്ചു വളരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ये सेवकाई और भी जो बड़ा होने के लिए मैं प्रार्थना करता है. आमीन. പാസ്റ്റർ ജോമോനും വീണ്ടും കാണാൻ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. पास्टर जोमोन को भी देखने के लिए भी और सेवकाई में शामिल होने के लिए भी प्रभु ने सहायता की, इसमें बहुत खुश है. അങ്ങനെ പിതാവും മക്കളും ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയും കൂടെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഹൃദയം കുളിരുന്നു. पिता और जो बच्चे लोग मिलकर जो सेवकाई करते हैं उसको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा हृदय के अंदर बहुत आनंद प्रभु दे रहा है. आमीन. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു ദർശനത്തോടുകൂടെ വെല്ലൂരിൽ പോയി അതിന്റെ പല പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും യേശു നടത്തുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്താൽ പോയതിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇവിടം വരെ കർത്താവ് നടത്തിയല്ലോ. तो 20 साल पहले जो केरला से जो है यहाँ पर जो आया है और प्रभु ने अभी तक जो चला है, ये परमेश्वर का बड़ा एक करुणा और प्रभु का एक आशीष है. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സഭയുടെ പാസ്റ്റർമാരായിരുന്നു. हम दोनों जो है एक ही मंडली का एक ही जो मंडली का पास्टर लोग थे. ആ സഭയിൽ ഒരു വഴക്കം ഉണ്ടാക്കിയവരല്ല ഞങ്ങള്. उसी मंडली के साथ हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किए थे. അവിടുത്തെ ദേവദാസന്മാരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. वहाँ उसी मंडली का पास्टर लोग जो भी अभी भी हमें आदर करता है, बहुत सम्मान करते हैं. നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് വേല ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ദർശനം അദ്ദേഹത്തിനും എനിക്കും ഒക്കെ ദൈവം തന്നു. लेकिन जो नाश होने वाला आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर ने पास्टर को भी और मुझे भी एक अलग प्रकार का बोझ दिए हैं. आमीन. ഇന്ന് ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു സഭയുടെ ഒരു പുരാതന സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിട്ടോ അല്ലെ സഭാ നേതാവായിട്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാമായിരുന്നു. अगर जगह पास्टर जो है केरला में होने से एक बड़ा मंडली का पास्टर नहीं तो एक संस्था का एक ऊंचा पोजीशन में आकर जो है बैठ सकता था. അതിനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കർത്താവിനെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു. എന്നാൽ ദൈവം എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം മക്കളായിട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്തു. आमीन. उस समय पर जो प्रभु ने जो एक ऐसे एक बोझ दिया है नाश होने वाला आत्माओं को बचाने के लिए, उस बोझ से जो यहाँ पर जो आया है, आज आप लोगों को देखने से आप लोग जो उनका बचे लोग है, संतान है. आमीन. കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങളും ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് ഒരു വിരലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ്. जो केरला में कोटयम जगह में हम लोग भी सेवकाई किए थे, बहुत गिना हुआ लोगों के साथ हमने सेवकाई किए थे. എന്നാൽ വലിയൊരു ഉണർവ് അവിടെ ഉണ്ടായി. लेकिन बहुत बड़ा जागृति कोटयम शहर में आ गया. 6 പേരുമായിട്ട് ആരംഭിച്ച മീറ്റിംഗ് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ 25,000 പേര് കൂടാൻ തുടങ്ങി. वो 6 लोगों के साथ जो है मीटिंग शुरू किया है, लेकिन जो है 6 साल होते हुए 25,000 लोग हुए. 3 साल के अंदर 25,000 लोग जुड़ने वाला एक बड़ा मंडली बन गया है. आमीन. हालेलुया. ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. जब हम सेवकाई शुरू करने के समय पर करोड़ों रुपया जो है हमारे पास थे. രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല, കടം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നവർ.
सॉरी करोड़ों रुपये का जो है कर्ज था, कर्ज था। करोड़ों रुपया हमारे पास नहीं था, करोड़ों रुपए का खर्चा, करोड़ों रुपए का कर्ज था। हाँ, मैं यूपी वाला है, मेरा बपतिस्मा यूपी में किया है। ഞാൻ കാൺപൂരിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ട, ഉത്തർപ്രദേശ്। प्रभु का दास जो है आत्मा की जो जन्म हुआ है कानपुर में, यूपी कानपुर में हुआ तब। सो थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। എല്ലാരും ഒന്ന് ചിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു। सब लोग थोड़ा हंसने से बहुत अच्छा लगता है। आमीन, हालेलुया। യേശുവിനെ മഹാസന്തോഷം എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്। यीशु का जो नाम है बहुत बड़ा आनंद है। പക്ഷെ ചില വിശ്വാസികളെ കണ്ടിട്ട് മഹാഗൗരവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे देखने से जो है बहुत जो है गुस्सा में बैठा है। എന്നോട് വല്ല പണക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കാര്യം പറയണം। अगर जो वचन बोलने वाला पास्टर के साथ कोई गुस्सा की बात है तो पहले से बता देना। പ്രൈസ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മുമ്പിൽ നിന്ന ദേവദാസൻ തങ്കു ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം തളർന്നു പോയി. ഒരു ആക്സിഡന്റില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്ന് വലിയ കടമായിരുന്നു. പക്ഷേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും സുവിശേഷം പറയാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. തന്റെ കടം മറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. जो पास्टर का जो चर्च का जो पास्टर जो पास्टर तंगू है, जब पास्टर तंगू को जो एक एक्सीडेंट जो सेवागाय में आने से पहले एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के कारण जो है वो पूरा पैरालाइज हो गए थे और बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। उस समय पर जो है परमेश्वर उनको जिंदगी में बड़ा छुटकारा दिया और उस समय पर करोड़ों रुपया खर्च में है, फिर भी दूसरों को परमेश्वर का वचन जो है बोलने का बड़ा इच्छा जो है अंदर पैदा हो गया है। അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദൈവദാസന്റെ മീറ്റിംഗിൽ പുള്ളി തളർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ഈ നട്ടലിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, തളർച്ച ബാധിച്ച തളർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ മീറ്റിംഗില് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. जब एक प्रभु का दास वे केरला में जो मीटिंग चला रहा था, उस समय पर इसका रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए पूरा पैरालाइज हुआ था। उस मीटिंग में ये पास्टर जो तंगू को वहां दास तंगू को वहां पर लेकर आया। ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ആ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒന്ന് നിന്നു, പക്ഷെ നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല. लेकिन उस पास्टर जो है इनके लिए प्रार्थना करने के समय पर जो है दूसरा किसी का बेसहारा से वो व्यक्ति जो है वहां पर खड़ा हो गया है। आमीन। നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല, लेकिन उसको चल नहीं पा रहा था। പക്ഷെ ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഈ തങ്കു ബ്രദറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വലിയ സമാധാനം ഉണ്ടായി. लेकिन उसी मीटिंग में जो है ये तंगू भाई को जब परमेश्वर को हृदय में जो है स्वीकार किए तो बहुत आनंद और खुशी आया। ശരീരത്തിൽ ചെറിയൊരു സൗഖ്യം വന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സമാധാനം ഉണ്ടായി. हमें जो शरीर में जो है एक हल्का सा चंगाई आया, लेकिन उनका मन में जो है बहुत बड़ा चंगाई आया। हालेलुया, आमीन। ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി. एक नया जो है आशा का किरण वहां पर जो है पैदा हो गए हैं। അന്ന് ആ ദേവദാസൻ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു, ദൈവം നിന്നെ എടുത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. उस समय पर जो है जो पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किए हैं, उन्होंने एक भविष्यवाणी किए हैं, परमेश्वर तुझे जो है दुनिया की अलग अलग जगह में इस्तेमाल करेगा। അന്ന് 95 അദ്ദേഹത്തിന് 1 കോടി രൂപയിലധികം കടമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന് കോടികളാണ്. 1995 में जो है उनको कम से कम 1 करोड़ की ज्यादा खर्च उनके ऊपर था। അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പല ബാങ്കുകൾ ജപ്തി ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. उनके जो बैंक है उसका जो घर है वो घर को जब्ती करने के लिए कई बैंक वहां पर आया था। ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് കോട്ടയത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വീടാണ് തങ്കു ബ്രദർ പണിതിരിക്കുന്നത്. लेकिन उसी जगह में आज जो है कोटयम शहर के अंदर का सबसे बड़ा घर है वो पास्टर का है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാര് വിറ്റതാണ്. उसके घर के चारों तरफ का जो जमीन है, इनका जो है परदादा लोग जो है बेचा हुआ जमीन थे।
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മതിലെ കൊണ്ട് ജപ്തി നോട്ടീസ് വരെ ഇദ്ദേഹം തളർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിച്ചതാണ്. इनका जो है इनका घर का दीवार पर जो है बैंक का जप्ती का जो है जो नोटिस हुए वो लगाया था. എന്നാല് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പിന്നത്തേതിൽ അവർ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. लेकिन जो है उसका बाद में जो है जो लोगों ने ये जमीन को खरीदा था, ये सारे लोगों ने वो जमीन वापस इसको जो है वापस इसको दिया, यानी ये खरीद लिया. അതിനകത്തൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയുണ്ട്, മുസ്ലിം പള്ളിയും കൂടെ തങ്കുപറന്ന് വിറ്റു. उसके अंदर जो है एक मस्जिद था, वो मस्जिद भी जो है ये पास ने खरीद लिया. हालेलुया. അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാര് വിറ്റ പുരാതന വസ്തുക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു. मतलब इनका परदादा लोगों ने जो जमीन भेजा था, ये सारे जमीन जो है परमेश्वर की कृपा से वापस इसके हाथ में आ गया. प्रभु उसको खरीदने के लिए सहाय रहे. നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും വീടുകള് ഇന്ന് തേക്കാത്ത വീടുകളുണ്ട്. आज जो है मुझे सुनने वाला भाई बहनों का घर में जो है कुछ घरों में जो है इवन जो है सीमेंट भी नहीं लगाया है. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസ്തരായി നിത്യ ദർശനത്തോടെ കർത്താവ് വലുത് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും കർത്താവ് ഉയർത്തും. आमीन. अगर जो है आप यीशु मसीह को विश्वास कर जो है प्रभु मेरे लिए बड़ा काम करेगा करके उस विश्वास में आगे जाने से आपका जीवन में भी प्रभु भौतिक रीति से भी आत्मिक रीति से भी बहुत प्रकार की आशीष को देगा. हालेलुया. തങ്കു ബ്രദറിന് വലിയൊരു ദർശനമുണ്ട്. वो तंगू भाई का जो है बहुत बड़ा दर्शन प्रभु ने दिए हैं. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയൊരു ഇപ്പോ ഉള്ളതിലോട്ട് നോക്കരുത്, വരാൻ പോകുന്നത് അബ്രഹാം കണ്ടതുപോലെ വിശ്വാസത്താൽ കാണണം. अभी जो आपके पास है उस चीजों के ऊपर आप नहीं देखना है, जैसे अब्राहम ने विश्वास किए हैं ऐसे जो है विश्वास का नजर को उठा कर रखना चाहिए. അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം നമുക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. अब्राहम का जो विश्वास है वो विश्वास प्रभु हमें भी जो दिए हैं. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയ വിശ്വാസം ഓൾറെഡി അകത്തുണ്ട്. अभी जो यहाँ पर बैठा गया सारे लोगों के अंदर जो है परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा विश्वास को दे रखा है. आमीन. പിശാച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് വിശ്വാസം കുറവാണ്. शैतान हमसे क्या बोलता है, तुझे विश्वास बहुत कम है. അതൊരു വലിയ നുണയാണ്. ये जो है सबसे बड़ा एक झूठ है. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം വിശ്വാസികൾക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. तो दुनिया में सबसे बड़ा जो विश्वास है वो विश्वास प्रभु अपने बच्चों को दिया गया है. आमीन. 2 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നിടത്ത് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ വിലയേറിയ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 2 पत्रोस में उसका 1 अध्याय में जो शुरुआत में ऐसे लिखा गया है, जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है ऐसे बड़ा विश्वास कीमतीदार विश्वास में प्रभु तुमको भी दिया गया है. This is a given faith. This is a given faith. तो ये जो विश्वास जो हमें दिया गया है. നമ്മളെ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഒരു വലിയ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. जब हम यीशु मसीह को जब अपने हृदय में स्वीकार करने के समय पर हमारा हृदय खोलकर उसके अंदर जो है एक बड़ा विश्वास को प्रभु ने रखा है. അത് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് അല്ല. ये जो है हमारा विश्वास नहीं है. നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട്, അത് വേറെയാണ്. അത് ഇടയ്ക്ക് പൊങ്ങും ഇടയ്ക്ക് താഴും. हमारा जो विश्वास है कभी वो ऊंचा होता है कभी वो नीचे को चला जाता है. അത് മാനുഷിക വിശ്വാസം. അത് എനിക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. वो जो है मानुषिक विश्वास है वो मुझे भी है और आपको भी है. പക്ഷെ അതല്ലാത്ത ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് കർത്താവ് തന്നു. लेकिन जो है उसके भी अलग रीति से एक अमानुषिक जो है विश्वास जो है जब हम उद्धार पाने के समय पर परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर जो है छोड़ दिया है. आमीन. അത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുകയും സ്നാനപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത്. वो विश्वास में हमारे अंदर आने के बाद जो है हम लोग जो है बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर में अभी आगे को बढ़ रहा है. आमीन. എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും ബേസിക്കലി വിശ്വസിക്കുന്നത് 3 സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കാര്യങ്ങളാണ്. तो सारे जो है मसीही मंडली है वो 3 प्रकार का सुपर नेचुरल बातों के ऊपर विश्वास करते हैं. Every Christian church, even the nominal Christians, by word or they say they believe these 3 things. ये जो है जो साधारण मसीह मंडली है वो लोग भी जो है ये 3 प्रकार के विश्वास के ऊपर विश्वास करते हैं. ആ 3 വിശ്വാസങ്ങളും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആണ്, ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണ്. तो
तो ये तीन जो बातें हैं, ये तीनों बातें जो बुद्धि के ऊपर में हैं, वो सुपरनैचुरल हैं। ഒന്നാമത്തേത് യേശു കന്യകയിൽ ജനിച്ചു. पहला बात है यीशु मसीह कुंवारी में जन्म हुआ है. That is not scientific. ये जो है कोई साइंस का बात नहीं है. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി 10-18 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് പുരുഷനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത് അംഗീകരിക്കും. अगर जो है हमारा जो समाज में जो है 18-19 साल का जो लड़की है वो गर्भवती हुआ है और बोल रहा है, वो लड़का को मुझे मैं नहीं जानता है बोलने से कैसे होगा? अंगीकार करेगा? अले आड़ी बोलो, हमें बहुत मारपीट मिलेगा. How many of you believe that Jesus was born of a virgin without the touch of a man? कितने लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह कुंवारी में जो जन्म हुआ है और बिना पुरुष को जानते हुए? അവരുടെ കൈ ഉയർത്താൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ. ऐसे विश्वास करने वाले लोग अपने हाथों को थोड़ा उठाकर दिखाओ. यीशु मसीह जो कुंवारी में जन्म हुआ है और बिना पुरुष का मदद से. ഈ 2000 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? 2000 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് 10,000 മൈൽ അകലെ മറിയ പുരുഷനെ കൂടാതെ പ്രസവിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? यहाँ से जो है 2-3 हजार किलोमीटर दूर में और जो है 2000 साल पहले ये बातें जो हुआ, क्या आपने उस बातों को देखा? പിന്നെങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു? फिर कैसे आप इस बात को विश्वास किए हैं? അതാണ് ദൈവം തന്ന വിശ്വാസം. इसका मतलब है परमेश्वर ने एक विश्वास जो है हमारे अंदर जो है डाला है. आमीन. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ അവർ ചോദിച്ചേ, ആരാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കുറവാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. अगर आपके पास में कोई बैठा है, आप उनसे पूछिएगा, आप हाथ देकर पूछो, किसने कहा है आपको विश्वास कम है? एक दूसरे से पूछो, किसने कहा है आपको विश्वास कम है? किसने कहा है आपको विश्वास कम है? एक दूसरे से पूछो. एक दूसरे से पूछो, किसने कहा है आपको विश्वास कम है? അത് പിശാച് പറയുന്ന ഒരു झूठाണത്. ये शैतान बोलने वाला सबसे बड़ा एक झूठ है. हमें यू आर ए ग्रेट बिलीवर, आप सबसे बड़ा एक विश्वासी है. ഇതൊരു കഥയായിട്ട് കേട്ടോ മാത്രമല്ല, അത് കേട്ടപ്പോ നീ ഒരു മതം വിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഭാവി എന്താവും നോക്കാതെ ചാടി പുറപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങൾ ഞാനും. क्योंकि ये जो बातों जब आपने सुना है तो आप अपना धर्म को छोड़कर आगे भविष्य क्या होगा करके बिना सोचे हुए मैं और आप जो है यीशु के पीछे चले आया है. आमीन. यू आर ए ग्रेट बिलीवर, आप लोग जो है सबसे बड़ा विश्वासी लोग है. हालेलुया. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു आई एम ए ग्रेट बिलीवर. सब लोग अपना छाती में हाथ रख बोलो, मैं सबसे बड़ा विश्वासी हूँ. बोलो बोलो, अपना छाती में हाथ रख बोलो, मैं सबसे बड़ा विश्वासी हूँ. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നത് പിശാചിന്റെ പണിയാണ്. आपको विश्वास कम है कर एहसास होता है, वो शैतान का एक चालाकी है. ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അല്ല. ये हमारा विश्वास नहीं है. ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. परमेश्वर के अंदर जो है एक विश्वास है. അതെന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം? अभी परमेश्वर का विश्वास क्या है? ഇല്ലാത്തതിനെ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും, അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസം. परमेश्वर का विश्वास ये है कि जो चीज नहीं है उसको जब कहने के समय पर वो चीज उत्पन्न हो जाए. हालेलुया. ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം ഇരുട്ടാണേ എന്നല്ല പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം വന്നാ പ്രശ്നമാണേ എന്ന് പറയും. जब हमारा सामने कोई समस्या आने से हम लोग बोलेगा वो बड़ा समस्या है. ഇരുട്ട് കണ്ടാൽ ഇരുട്ടാണേ എന്ന് പറയും. हम अगर अंधेरा देखने से हम बोलेगा अभी अंधेरा है. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ പ്രോബ്ലംസ്. एक दूसरे को हाथ देकर बोलो, आप अपना समस्या को वर्णन ना करो. वर्णना मत करो.
आप अपने समस्याओं को ज्यादा वर्णन मत करो। आमीन ആമേൻ. ആമേൻ. എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഹിന്ദിയൊക്കെ അറിയാം ജോമൻ പാസ്. കുഴപ്പമില്ല പാസ്. ഇനി പറഞ്ഞ് കാണുന്നത് പറയരുത്. അടുത്തിരിക്കുന്ന अभी बोलो, हाथ देकर बोलो, जो देखता है उसको नहीं बोलना है। जो देखता है उसको नहीं बोलना है। एक दूसरे को हाथ देकर बोलो, जो देखता है वो नहीं बोलना है। കാണുന്നത് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരാ. जो हम देखते हैं वो बात जो बोलते हैं वो साधारण व्यक्ति बोलते हैं। You are not an ordinary person. You have an extraordinary faith, a faith of God, which is implanted into your heart by the Holy Spirit. आमीन। आप जो एक साधारण जो व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास जो है प्रभु ने जो है लगा के रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। This is not faith from God. This is faith of God. ये परमेश्वर से है, लेकिन ये परमेश्वर का विश्वास है। आमीन। ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഇത്, ദൈവത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിനുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर से भी नहीं आता है, ये परमेश्वर के अंदर जो विश्वास है वो विश्वास को प्रभु आपको दिया गया है। हालेलुया, आमीन। അതാണ് വേണേ 2 പത്രോസ് 1 വായിച്ചു. दूसरा पत्रोस 1 अध्याय को हम थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस, अंजलि बहन उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रोस उसकी 1 अध्याय को। कहाँ से पढ़ना है? 1 से 2 Peter chapter 1 from the first 2 verse. दूसरा पत्रोस 1 अध्याय, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 1 से पहला अध्याय पहला वर्ष तक। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आमीन। हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किए हैं। जो प्राप्त किया है उसके लिए ये लिखा है। आमीन, आमीन, आमीन। Am I right? Yes. ശരിയാണ്. ശരിയാ. ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് ആർക്കാ? ये जो चिट्ठी है वो किसके लिए लिखा है? Those who have the same precious faith as we have. मतलब है जिस व्यक्ति के अंदर जो है ये बहुमूल्य विश्वास है उनके लिए लिखा गया है। നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് പത്രോസിന്റെ അത്ര വിശ്വാസമുണ്ട്? आप में से कितने लोगों को पत्रोस के अंदर का विश्वास जैसे विश्वास है? आमीन, हालेलुया। അദ്ദേഹം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഴൽ തട്ടി ആൾക്കാർ സൗഖ്യമായത്. क्योंकि जो पत्रोस वे पानी के ऊपर से जो चला, लेकिन जो अभी फिर क्या हो गए हैं, उसका परछाया गिरते हुए लोग चंगा होना शुरू किए हैं। അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പോലത്തെ വിശ്വാസം കിട്ടിയവർക്ക് ഇത് എഴുതിയത്. लेकिन पत्रोस यहाँ पर बता रहा है, मुझे जो मिला गया विश्वास है वैसे विश्वास मिला गए लोगों के लिए ये चिट्ठी लिख रहा है। आमीन। അപ്പൊ അങ്ങനെ പത്രോസിന്റെ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള എത്ര പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്? आज पत्रोस जैसे विश्वास करने वाला कितने भाई बहन हमारे बीच में है? आमीन, हालेलुया। ഒരു സഹോദരി മാത്രമേ കൈപൊക്കിയുള്ളൂ. एक ही बहन ने हाथ उठाया है। अगर आप विश्वास करता है तो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दो। पत्रोस का जैसे विश्वास है तो। आमीन, आमीन, हालेलुया। പത്രോസിന്റെ അത്രയും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം ആ ലേഖനം കീറിക്കളയണം ബൈബിളിൽ. जो पत्रोस जैसे विश्वास अगर आपको नहीं होने से आप उसको जो है नहीं पढ़ना चाहिए। കാരണം അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എഴുതിയതാണ്. मतलब ये जो पत्रियां हैं उन जैसे लोगों के लिए लिखा गया है। आमीन। എനിക്ക് പത്രോസിന്റെ അതേ വിശ്വാസമുള്ള ആളാ ഞാൻ. मेरा अंदर भी पत्रोस जैसे विश्वास जो मेरे अंदर भी है। കാരണം ഇടയ്ക്ക് വിശ്വാസം കയറും, പിന്നെ
അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും. कभी जो विश्वास इतना ज्यादा आता है और फिर क्या करते हैं, जैसे पतरस पानी में गिरा है ऐसे डूब करके गिर जाता है. ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ തടി കേടാവെന്ന് കണ്ടാൽ പതുക്കെ അവിടുന്ന് പമ്മയെ അടിച്ചു പോകും. लेकिन जो उसके बीच में प्रभु ने मदद करता है, इसलिए जो हम लोग बेच के वहां से निकलता है. ആ ക്രൂശിന്റെ അടുത്ത് വന്നു പിന്നെ പുള്ളിയെ കണ്ടില്ല, വലിയ വിശ്വാസം പറഞ്ഞാൽ അതിലെ വിട്ടു പോകുന്ന കണ്ടു. जब क्रूस के इतना बड़ा विश्वास बोला गया, पतरस भी क्रूस के पास हुए, हम नहीं देख, वहां उसको नहीं देख रहा है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन. പത്രോസ് എന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. पतरस में मैं और आप जैसे एक साधारण मनुष्य है. പക്ഷെ പത്രോസിന് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി, എന്റെ അകത്ത് ദൈവം ഒരു വിശ്വാസം തന്നിട്ടുണ്ട്. लेकिन पतरस को एक बात पता चला है, मेरे अंदर जो है परमेश्वर ने एक विश्वास को छोड़ दिया है. हालेलुया. വിശ്വാസം യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയതാണ് ആ ബഹുമൂല്യ വിശ്വാസം. वो जो विश्वास है परमेश्वर, प्रभु जो है परमेश्वर है करके विश्वास करने वाला विश्वास है, वो जो है एक बहुमूल्य विश्वास है. आमीन. യേശു ദൈവമാണെന്നും यीशु जो परमेश्वर है, യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നും यीशु परमेश्वर का पुत्र है, യേശു കന്യകയിൽ കൂടെ ജനിച്ചതാണെന്നും यीशु मसीह जो कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ है, ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ये बातें जो है किसी भी व्यक्ति को विश्वास नहीं कर सकता है. ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ये जो हमारा बुद्धि के द्वारा विश्वास नहीं कर सकते हैं. അതാണ് ലുദിയായുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവം വിശ്വാസത്തോട്ട് കൊടുത്ത. इसलिए बाइबल में लिखा गया है, लुदिया बहन का हृदय को प्रभु ने खोलकर विश्वास को प्रभु ने अंदर जो दिए हैं. आमीन. നിനക്ക് വിശ്വാസം കൂടുതലാ, എനിക്ക് വിശ്വാസം കുറവ്, അങ്ങനെയില്ല. നമുക്കെല്ലാം ഒരേ വിശ്വാസം തന്നിരിക്കുക. जो मुझे विश्वास कम है, आपको विश्वास ज्यादा, ऐसे नहीं है. सभी लोगों को एक समान जो है विश्वास परमेश्वर ने दिया है. आमीन. പക്ഷെ ചിലര് ശക്തമായിട്ട് ദൈവികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാണാം. लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर बहुत रीति से इस्तेमाल करते हैं. അവർക്ക് വിശ്വാസം കൂടുതലായതുകൊണ്ടല്ല, उसको विश्वास ज्यादा होने के कारण नहीं है, അവർ വിശ്വാസം എക്സർസൈസ് ചെയ്തതാണ്. लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने विश्वास को प्रतिदिन जो है एक्सरसाइज करता है. हालेलुया. നിങ്ങൾ വലിയ ഈ ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര മസിലൊക്കെ വെച്ച ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. शायद आप लोग जो है पहलवान लोगों को देखा होगा, जो जिम में जाता है अट्टा कट्टा मसल रहता है. ഒരു മസിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ വീർത്ത് ആണ്, അവരെ തൊട്ടാ ഇങ്ങനെ കല്ല് പോലെ ആയിരിക്കും. उनका जो है हाथ में छूने से जो मसल जो है बड़ा पत्थर जैसे उनका शरीर होता है. അവരിങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് 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 വരും. वो लोग हाथ को अगर ऐसे करने से यहाँ पर पूरा जो है गोला गोला जैसे उड़ जाएगा. പക്ഷെ എന്റെ ഞങ്ങളുടെ മസിൽ ഇങ്ങനെ തളതളാന്ന് കിടക്കുക. लेकिन जो मेरा और आपका जो है मसल जो है ऐसे बड़ा बड़ा करके है. കാരണം എന്നാന്നറിയാവോ? उसका कारण क्या मालूम है? നമ്മളെക്കായി കൂടുതൽ മസിൽ ആ പുള്ളിക്കില്ല. നമ്പർ ഒരേ മസില മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ. लेकिन मेरा अंदर जितना मसल है उतना ही मसल जो है वो जो है पहलवान का शरीर में भी है. ആ പുള്ളി ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ വെയിറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി. लेकिन वो क्या करता है, जिम में जाकर बड़ा बड़ा वेट को उठाता है, भारी वेट. ഇന്ന് 10 കിലോ പൊക്കി, നാളെ 20 കിലോ പൊക്കി, അങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി പുള്ളിയുടെ മസിലെല്ലാം വലുതായി. आज 10 किलो का वजन उठाया, परसों जो है 20 किलो को उठाया, फिर 50 किलो को उठाया, ऐसे उठा के उनका हाथ का मसल जो है बढ़ गया है. നമ്മൾ 10 കിലോ കണ്ടപ്പം പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ പൊക്കിക്കോ, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നോളാം. हम लोगों ने क्या देखा है, जब 10 किलो वाला जो वजन का तकलीफ जो आया है, आपने कहा पास्टर आप जो है मेरे लिए इस वजन उठाओ, हम घर में बैठेगा. അങ്ങനെ പാസ്റ്ററുടെ മസിൽ കയറി വരികയും, तो इसलिए उसका वजह क्या हो गया, पास्टर का विश्वास और विश्वास का मसल जो है बढ़ना शुरू हो गया. അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രതിസന്ധികളാകുന്ന ഈ വെയിറ്റുകളൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ എടുത്ത് മറിക്കണം. हमें जो हमारा जो विश्वास के जीवन पर आने वाला सारा जो है प्रतिसंधि को ये उसको वेट के समान हम उसको उठाना है. उठाने से हमारा शरीर में, हमारे आत्मा में और मसल जो है और जो है आएगा. വചനമാകുന്ന ഭക്ഷണം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, പുള്ളി ഭയങ്കര മസിൽമാനാ.
हमारा एक पास्टर है, वो बहुत बड़ा मसल वाला एक पास्टर है. പുള്ളി ഇപ്പം ഇതിനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പുള്ളി വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് 15 മുട്ടയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തിന്നുന്നത്. लेकिन अभी वो जो भाई अभी उसमें नहीं जाता है, लेकिन जो जिम में नहीं जाता है, पहले जाता था, वो एक दिन में 15 अंडा जो है खाते थे मसल बढ़ने के लिए. എന്നിട്ട് പോയി ഇതും കൂടെ ചെയ്യും, വർക്കൗട്ട് കൂടെ ചെയ്യും. 15 अंडा खाने के बाद जो है जिम में जाता है, बड़ा बड़ा जो भारी वजन को वो उठाता है. 12 अंडा खाना വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുള്ളൂ. अगर 15 अंडा खाने के बाद अगर जो है हम सोने से क्या होगा, हमारा पेट जो है बहुत मोटा हो जाएगा. അതുപോലെ ദൈവവചനമാകുന്ന കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കണം. അത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. हालेलुया. वैसे वजन का जो है भारी वाला वजन को हमें प्रतिदिन जो है खाना जरूरी है. हालेलुया. കട്ടിയായുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാ. मतलब क्या है भारी वाला खाना, क्या है? वो यीशु का वजन है. എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻ മൂലം ജീവിക്കും. वचन में लिखा है, जो मुझे खाता है वो मेरे द्वारा जीवित रहेगा. हालेलुया. മോശയും ദാവീദിനെ ഒന്നും തിന്നാ പണി നടക്കത്തില്ല, യേശുവിനെ തിന്നണം. मूसा को भी दाऊद को खाने से कुछ मसल नहीं बढ़ेगा, विश्वास नहीं बढ़ेगा. यीशु को खाने से विश्वास में आगे बढ़ते जाएगा. हालेलुया. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലേഖനങ്ങളിലാണ് യേശുവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. जो पत्रिका है, उस पत्रिका के अंदर जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है. ആ യേശുവിന്റെ വചനം കൊണ്ട് കഴിക്കണം. उस यीशु मसीह का वचन को प्रतिदिन जो है खाना है. നമ്മളിപ്പോ 160 ദിവസമായിട്ട് തിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. अभी आप लोग जो है पिछले 160 दिन से खाना खाकर जो है अभी मोटा बन रहा है. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളും 160 ദിവസമായിട്ട് 3 നേരം കഴിക്കാം, 3 മീറ്റിംഗ്. अभी पास्टर का विश्वासी लोग जो है 160 दिन से 3 दिन समय पर खाना खा रहा है. രാവിലെ ഉണ്ട്, 11 മണിക്കുണ്ട്, ഇപ്പൊ 8:30 തങ്കുബ്രത തുടങ്ങാൻ 3 ലൈവ് മീറ്റിംഗ് മാർച്ച് മുതൽ ആരംഭിച്ച. लेकिन अभी पास्टर का मंडली में जो है दिन में 3 प्रकार का लाइव मीटिंग है. सुबह है और शाम को भी है और दोपहर में भी है. आमीन. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഉണ്ട്. ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर भी है, आत्मिक खाना. കഴിച്ചേച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ തല വലുതായി വരത്തേ ഉള്ളൂ. लेकिन ये जो है खाना सोने से हमारा सिर मोटा हो जाएगा. നമ്മുടെ ബുക്കിലെല്ലാം ഒത്തിരി പോയിന്റ് എല്ലാം കയറി ബുക്കുകൾ വലുതാവും, പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. കേട്ട വചനം, जो वचन हम जो सुनता है उसको लिखता है, लिख के बुक को, किताब को मोटा नहीं करना है, लेकिन जो हम विश्वास करने वाला वचन को हमारे जीवन के अंदर जो है इस्तेमाल करके देखना चाहिए. हालेलुया. ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. एक समस्या आने के समय पर आपको आज मिला गया वचन को आप उस समस्या के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए. പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്ററുടെ മസിലേ വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. अगर आप बोलता है पास्टर मेरे ऊपर समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना करो, बोलने से पास्टर का जो है आत्मा का मसल बढ़ेगा. ഇത്ര നാളും പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ, इतना साल पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना किए हैं. ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് യേശുവിനകത്ത് എഴുന്നേക്കാൻ പറയണം. अभी जो है आप अपना गांव में जाकर, गांव का एक बीमार व्यक्ति के पास जाकर जो है बोलना है, यीशु के नाम पर उठ जाओ करके बोलना चाहिए. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മസിൽ കുറച്ചുകൂടെ വർദ്ധിക്കും. ऐसे बोलने से क्या होगा, आपके आत्मा का मसल जो है और मोटा हो जाएगा. आमीन. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മസിൽ കയറി വരുന്നത് ऐसे है, हमारी आत्मा का जो मसल जो है बढ़ते आ रहा है. हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो. आमीन. 1-2 തവണ ഈ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോയിരിക്കും, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. 2-3 बार जो है हो सकता है कभी ये वजन जो है नीचे गिरेगा, कोई बात नहीं है, आगे को ट्राई करना है. 1-2 രോഗിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചിലപ്പം ഒന്നും നടന്നില്ലായിരിക്കും, പേടിക്കണ്ട. कभी जो है 1-2 बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किया है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ हुआ नहीं है, चिंता नहीं करना है. 1-2 തവണ തിരമാല പൊങ്ങിയിട്ട് നടന്നപ്പോ അതിൽ താഴെ പോയി കാണും, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നാഥൻ നിപ്പുണ്ട്. लेकिन जो है 2-3 बार जो है हम इसे हमारा जिंदगी के आने वाला जो है तूफान में हम लोग जो है गिरा होगा, लेकिन जो है कोई बात नहीं है, हमारा यीशु आपका नजदीक में है आपको खड़ा करने के लिए. हमें വലിയൊരു ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. वो बड़ा एक विश्वास परमेश्वर ने आपके अंदर जो दिए हैं. യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ചു.
जितने लोग यीशु को स्वीकार किए हैं सभी लोग अपने हाथ उठाकर दिखाओ। यीशु अंदर है तो हाथ उठाओ। आमीन। സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വലിയൊരു ഫെയ്ത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. आपके अंदर जो है बहुत बड़ा विश्वास प्रभु ने रखा है। പക്ഷെ നമ്മുടെ മൈൻഡിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് വരും. कभी हमारा बुद्धि के अंदर जो है कभी जो है नेगेटिव बात आता है। നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. हमारा जो है आत्मा है वो अभी यीशु के समान जो है बदल गया है। നമ്മുടെ മൈൻഡ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വചനം കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അതിനെ പുതുക്കണം. लेकिन जो है हमारा जो बुद्धि है हमारा मन है उसका उद्धार नहीं हुआ है। हमारा बुद्धि और मन का उद्धार जो है परमेश्वर को वचन के द्वारा एक एक दिन होना चाहिए। നമ്മുടെ ശരീരം കർത്താവിന്റെ വരവിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടും. हमारा जो है ये भौतिक शरीर है, ये शरीर परमेश्वर के आने के समय पर जो है ये इसका ये रूपांतर पाएगा। നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തു, തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. जब हम जब यीशु को स्वीकार करने के उसी समय पर हमारी आत्मा है, उस आत्मा जो है महिमा में हो गया है। അത് യേശുവിനെ പോലെ തന്നെയായിപ്പോ. अभी हमारा जो आत्मा है यीशु जैसे है। आमीन। അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെന്ന് കൊലോസ്യർ 2:1-27 പറയുന്നു. इसलिए जो महिमा का जो है मसीहा आपके अंदर है करके कोलोसियों की किताब उसका 1 अध्याय में जो लिखा हुआ है। ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ये महिमा का मसीहा अभी आपका हृदय के अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। The one in you is more great, powerful than the one in the world. क्योंकि ये दुनिया में जो है उससे भी बड़ा शक्तिशाली वाला प्रभु के आत्मा आपके अंदर परमेश्वर ने रखा है। आमीन। പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട, it is already there. क्योंकि अभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है, अभी वो विश्वास अभी वहां पर है। യേശു അകത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. यीशु अंदर है करके उसको फीलिंग होने का जरूरत नहीं है। ചിലപ്പോ മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ വരും, ഇങ്ങനെ കർത്താവ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട്. ഫീലിംഗ് വേണമെന്നില്ല, ഫീലിംഗിന് എതിരാണ് ഫെയ്ത്ത്. क्योंकि कभी हम ऐसे आराधना में रहने के समय पर हमें लगेगा कोई यीशु मेरे साथ, ऐसे एहसास हमारे पास होता है, वो फीलिंग होना जरूरी नहीं है। നമ്മുടെ രണ്ട് കൈയിലും നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ കൈ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. क्या आपको हमेशा ऐसे फीलिंग होता है आपका कंधे में 2 हाथ ऐसे टांगा हुआ है करके? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം എടുക്കേണ്ടപ്പോ കണ്ടോ, കൈ അവിടെ വന്നു, അത് എടുക്കുകയാണ്. जब आपको कोई चीज का उठाने की जरूरत है तो आपका हाथ वहां पर जाता है, उस चीज को उठा लेता है। ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തു. जब मैं आज ये बोलने के समय पर आज पहली बार आपका जिंदगी में आप अपने हाथ के बारे में याद किया ना। അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ വരെ 2 കൈ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പറ. आप एक दूसरे को बोलो, ये मेरा दोनों हाथ है, सुबह से लेकर अभी तक मेरा साथ में है। साथी था। बोलो, आपका दोनों हाथ जो है सुबह से लेकर अभी तक आपका साथी था। हमें പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത്. लेकिन मैंने जब इस बातों को कहा तभी आपको जो है उस बात के बारे में जो याद आया। ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ഫുൾ പവറിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. आमीन। वैसे ही जी उठा गया मसीहा पूरा शक्ति के साथ आपके हृदय के अंदर जो है प्रतिदिन वास करता है। आमीन। അതിനി ഒരു പ്രവാചകൻ വന്ന് തലേ കൈവച്ച് മകനെ നിന്റെ അകത്ത് യേശു ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. इसके लिए अभी एक भविष्यवक्ता आकर आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रभु के बच्चे आपके अंदर यीशु है, यीशु रह रहा है करके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। മകനെ നിന്റെ അകത്തൊരു ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, മകനെ നിന്റെ അകത്തൊരു കരളുണ്ട്, നിന്റെ അകത്തൊരു കിഡ്നി ഉണ്ടെന്ന് ആരും ദൂത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. कोई आकर जो आपके अंदर हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये करके बोलने की जरूरत नहीं है। നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി, എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി, ദൈവത്തെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിന്റെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. जब हम उद्धार पाने के समय में जो है हम जो है नया बन गया है, हमें एक नया बच्चा अभी जन्म हो गया है। പക്ഷെ നിന്റെ പഴയ മനുഷ്യൻ, പഴയ ചിന്ത, നമ്മുടെ ശരീരം വീണ്ടെടുക്കുന്ന വരെ നമ്മളിലെ നെഗറ്റീവിസം കിടപ്പുണ്ട്. लेकिन हमारा इस शरीर का उद्धार होने तक जो है हमारा बुद्धि के अंदर जो है पुराना बात की ख्याल जो है लेकर आते जाएगा। ഞാൻ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ എന്റെ കൈയാൽ നടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. मेरे हाथों के द्वारा बहुत प्रकार का चिन्ह और चमत्कार होते हुए मैंने देखा है। ഇതെല്ലാം കണ്ടാലും പിന്നെയും മനസ്സിൽ സംശയം വരും.
ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा मन के अंदर कभी संदेह आता है, അത് നടക്കുമോ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. कभी ऐसे सोचता है क्या वो बातें हो सकता है। കാരണം നമ്മുടെ അകത്ത് രണ്ട് ചിന്തയുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയുണ്ട്, ജഡം നമുക്ക് ഈ ചിന്തകൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. क्योंकि हमारे अंदर जो है दो प्रकार का चिंता है, एक आत्मा का चिंता है, दूसरा है हमारे शरीर यानी बुद्धि देने वाला एक चिंता है। പൗലൂസിനും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. पौलुस को भी वो सेम समस्या था। അതാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 10:3 പൗലൂസ് പറഞ്ഞ എല്ലാ ചിന്തകളെയും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള അനുസരണത്തിനായിട്ട് പിടിച്ചടക്കും. तो इसलिए जो है पौलुस में 2 कोरिन्थी उसका 10 में जो है 10:3 में जो बताया गया है, परमेश्वर के लिए मेरे सारी चिंताओं को मैं समर्पण करता हूँ। സിസ്റ്റർ അഞ്ജലി വായിച്ചേ 2 കൊരിന്ത്യൻസ് 10:3. या वो वचन को पढ़ेगा, दूसरा कोरिन्थी 10:3, दूसरा कोरिन्थी 10:3। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आगे क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। नीचे इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। ദൈവവചനത്തിന് എതിരായിട്ട് ഉയരുന്ന എല്ലാ ചിന്തകളെയും ഞങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുന്നു. यहाँ पर ऐसे लिखा है, परमेश्वर का वचन के खिलाफ में उठने वाला सारी ऊंची बातों को क्या करते हैं, परमेश्वर उसको वो विरोध उठने वाला बातों को वो क्या करते हैं, एकदम उसको रोक डालता है। അപ്പൊ പൗലൂസിനുണ്ട് പ്രശ്നം. अभी पौलुस को भी ये समस्या था। ആമേൻ आमीन, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, आमीन, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलो। പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയിലാണ്. दो बस है, നമ്മുടെ ചിന്തയിലാ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. हमारे चिंता के अंदर जो है लड़ाई होता है। ചെല്ലു പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മൂലയ്ക്ക് ഒരു പിശാചിരുന്ന് പോരാടുക. कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे घर के जो कोने में जो एक शैतान खड़ा है। അയൽവക്കംകാരൻ ഇങ്ങോട്ട് പോരാട്ടം വിടുക എന്നാ പറയുന്നത്. तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ में लड़ते हैं। അതൊന്നും നമുക്ക് ടേക്കുകയില്ല. ये कोई भी चीज से हमारे ऊपर जो है नहीं लगेगा। നമ്മൾ അതിനെ പേടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ടേക്കുന്നത്. लेकिन जब हम इस बातों के ऊपर डरने के समय पर दूसरों का जो है दोष हमारे ऊपर लग जाता है। ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ട ഉടനെ ഒരു ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയി ഒരു വെയിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ അതിനെ കാണാവുള്ളൂ. अगर जो दुनिया में कोई भी प्रकार की अगर जो समस्या को अगर देखता है तो जिम्नेशियम के ऊपर जो है एक वेट होता है, वैसे आप उसको देखना है। നമ്മളൊരു ജിംനേഷ്യത്തിൽ ചേർന്നേച്ച് അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയുന്നത് ആദ്യം 10 കിലോയുടെ വെയിറ്റ് പൊക്കാൻ പറയും. जब हम जिम में जाता है तो वहां का जो है शिक्षक बोलता है ये 10 किलो को वजन तो उठाओ। നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ട് പോരാട്ടം ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറയുമോ? उस समय पर हम ये नहीं बोला है देखो वहां पर बड़ा एक समस्या है, ये नहीं बोला। लड़ाई നമ്മുടെ പെന്തിക്കോസ്ത് ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, പോരാട്ടം ബന്ധനം കെട്ട്. हमारा जो मसीह मंडली में बोलता है वहां पर बड़ा बंधन है, वहां पर ऐसे बोला है। നമ്മുടെ കേരള പെന്തക്കോസ്തിന്റെ 3 പദങ്ങളാണ് പോരാട്ടം ബന്ധനം കെട്ട്. तो मसीह केरला का मसीह लोगों के पास वे 3 प्रकार का शब्द है, एक बंधन है, एक लड़ाई है, एक जो है एक और एक बंधन है। അത് പോരാട്ടം ബന്ധനം കെട്ടുമൊന്നുമല്ല, നിന്റെ മസിൽ കൂട്ടാൻ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം. मतलब ये कोई भी चीज है जो कोई बंधन नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं आपका आत्मा का मसिल को बढ़ाने के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। ഞാനിരിക്കുന്ന ഈ വീട് ഈ പിശാചിന്റെ കേരള സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന വീടായിരുന്നു. जिस घर में अभी पास्टर रहते हैं वो घर जो है केरला का सारे शैतान का क्या कहते हैं सम्मेलन कमेटी होने वाला एक घर था। എന്റെ അപ്പന്റെ കാലത്തും അതിന്റെ അപ്പന്റെ കാലത്തും എല്ലാം ശാപം പിടിച്ച വീടായിരുന്നു. मेरे पिता और परदादा के समय पर मेरा परिवार इतना श्रापित पाया हुआ परिवार था। എന്റെ അപ്പന്റെ 3 സഹോദരങ്ങളെ 18-16 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശവപ്പെട്ടി
ഈ വീട്ടിൽ അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ വെച്ചു. क्योंकि पास्टर का जो है जो पीछे जो पीढ़ी में जो है बहुत सारे लोगों का जो है शरीर को वहां पर दफनाया था. എന്റെ 2 പെങ്ങന്മാരും മഹാരോഗികളായി പഠിത്തം നിർത്തി. ഒരാളുടെ 2 കിഡ്നിയും പോയി. दो पास्टर का 2 बहन था, दोनों का जो है पढ़ाई जो है रुक गए थे, वो एक का किडनी भी चला गया था. ഞങ്ങളൊരു 3-4 കൊല്ലം വെല്ലൂർ ആശുപത്രി കയറി ഇറങ്ങി. അന്ന് ജേക്കബ് പാസ് അവിടെ ഇല്ല. जब उस समय पर जो है हम लोग जो वेल्लूर सीएमसी हॉस्पिटल में 2-3 साल जो है गुमा, लेकिन उस समय पर जगह पास हम नहीं था. 1970s ഒടുവിലും 80s ആദ്യമായി 1970 और 80 के शुरुआत में അങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങള്. ऐसे इतना जो है बड़ा परेशानी पाया गया परिवार था, पास्टर का परिवार. ശാപം, പ്രശ്നങ്ങള്, പിശാച് ഇത് മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. पास्टर के परिवार में श्राप था, शैतान था और सारी समस्या था. 84 യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ധൈര്യം കിട്ടി. लेकिन जो है 1984 में जो है यीशु मसीह को स्वीकार किए तो बहुत बड़ा आनंद मिला, शांति मिला. വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞും പല പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ അകത്തുള്ള പവർ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്ന അല്ലായിരുന്നു. क्योंकि जब हम यीशु के विश्वास में आने के बाद भी जो है कई जो बातें थे जो हमारे अंदर जो है हमें सिखाने वाला बातें नहीं था. അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മള് പുല്ലാണ്, നമ്മള് പൊടിയാണ്, മണ്ണാണ്, മണ്ണാങ്കട്ടയാണ്, കഴുതയാണെന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് ചില പാസ്റ്റർമാർ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. उसी जमाने में ऐसे प्रचार करता था, हम लोग जो है मिट्टी है, हम लोग जो है कीड़ा है, मकोड़ा है, हम लोग कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे जो बातें बोलकर जो है क्या कहते लोग जो प्रचार करते थे. और गद्दा है भी और कुछ लोग बोलते हैं हम लोग जो है क्या है, गधा है, ऐसे भी बोलता था. യേശു വന്നപ്പം ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാം പേര് മാറ്റി വിളിച്ചു. जब यीशु जब जीवन में आया सारे चेले लोगों का नाम पूरा बदल गया है. യേശു കൊടുത്ത പേരെല്ലാം നല്ല പവർഫുൾ പേര്. जो यीशु ने जो नाम दिया है वो नाम पूरा पावरफुल शक्तिशाली नाम है. आमीन. ശീമോന് എന്നുള്ളതിന് അവരുടെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ റീഡ്, വഴങ്ങുന്നവെന്ന ഒരർത്ഥമുണ്ട്. सिमोन नाम का जो सिमोन है उस नाम का जो मतलब है कि जैसे हम ऐसे हिलता मतलब കരിമ്പ് ചെടി പോലുള്ള ഒരു സാധനം വഴങ്ങുന്നത്. अवसर के आधार पर जो है इधर उधर जाता है, ऐसे तो उनका मतलब इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, वीक എന്നൊരർത്ഥമാണ്. मतलब जो कमजोर वाला कमजोर था. പക്ഷെ യേശു ആദ്യം അവന്റെ പേര് മാറ്റി വിളിച്ചു. നിനക്ക് പാറ എന്നാ ഞാൻ പേരിടുന്നത്. लेकिन क्या किया है, उस कमजोर व्यक्ति को देखकर यीशु ने बोला है तुम्हारा नाम जो है चट्टान करके बदल दिया है. ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, सब लोग जो है अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लो. ഈ വചനം എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഞാൻ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. बाइबल मेरे लिए क्या बोलता है वो ही है मैं. बोलो बाइबल मेरे लिए क्या बोलता है वो ही है मैं. बाइबल मेरे लिए क्या बोलता है वो ही है मैं. सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, बाइबल क्या बोलता है वो ही है मैं. आमीन. തലേ തൊട്ടിട്ട് പറ, ബൈബിൾ താഴെ വെച്ചിട്ട്. अभी बाइबल अपना नीचे रखो, आप अपना सिर में हाथ रखो. എന്റെ ബുദ്ധി എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു അതല്ല ഞാൻ. मेरा बुद्धि मेरे लिए जो बोलता है वो नहीं है मैं. बोलो मेरा बुद्धि मेरे लिए क्या बोलता है वो नहीं है मैं. आई एम नॉट वीक. मैं कमजोर नहीं है. ഞാൻ പുല്ലല്ല, പൊടിയല്ല, പുഴുവല്ല, കഴുതയല്ല, മണ്ണല്ല, മണ്ണാകട്ടെ. मैं गधा नहीं है, मैं जो है मैं जो चुकली नहीं है, मैं जो है कुछ भी नहीं है. ഞാൻ രാജകീയ പുരോഹിതനാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. बाइबल बोलता है मैं राज पदधारी हूँ. ആമേൻ. അതാണ് സത്യം. പറ, എന്റെ ബുദ്ധി പറയുന്ന അല്ല സത്യം, വചനം പറയുന്നതാണ് സത്യം. बोलो मेरा बुद्धि जो बोलता है वो सही नहीं है, वचन जो बोलता है वो ही सत्य है. आमीन. പിശാചാണ് झूठ പറയുന്നത്, യേശു സത്യം പറയുന്നു.
शैतान हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन यीशु हमेशा सच्चाई को बोलता है। हालेलुया, आमीन। ഞാൻ പാപിയല്ല, ഞാൻ നീതിമാനാണ്. പറ, मैं पापी नहीं है, मैं जो है धार्मिक हूँ। आमीन, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ हालेलुया। failure അല്ല, ഞാൻ ജയാളിയാണ്. मैं जो है हर चीजों के ऊपर जो है विजय पाया है। ഞാൻ ശാപത്തിന്റെ കീഴിലല്ല, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. मैं श्राप का नीचे नहीं है, मैं आशीष का नीचे हूँ। हालेलुया। എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റുകൾ എന്റെ മേൽ വരത്തില്ല, അതെല്ലാം ക്രൂശിൽ നീങ്ങിപ്പോയി. मेरा पिता लोगों का जो श्राप मेरे अंदर नहीं आएगा, वो क्रूस के ऊपर प्रभु ने ले लिया है। ആമേൻ. യേശുവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ എന്റെ മേലുണ്ട്. यीशु मसीह के अंदर जो आशीष है, वो सारी आशीष मेरे अंदर जो आएगा। आमीन, हालेलुया. आएगा नहीं, है पास्टर, आएगा इल्ल, है, अभी है, अभी है. जो എന്റെ ബുദ്ധി സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. जो यीशु का जो सारे आशीष है, वो अभी मेरा अंदर है, अंदर है, अंदर है। आमीन, अंदर है, अंदर है। I am a blessed person in Jesus Christ. मैं जो है यीशु के द्वारा आशीष पाया गया इंसान हूँ। आमीन, Amen. What हालेलुया। I see, I don't believe. बाकी चीजों को मैं विश्वास नहीं करता है। ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. मैं जो अभी देखता है उसको मैं विश्वास नहीं करता है। ദൈവം ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. जब अंधेरा देखा, परमेश्वर ने वहां पर उजियाला होने के लिए कहा। आमीन, ഇരുട്ടാണ് നല്ല പറഞ്ഞത്. यीशु वहां पर जो अंधेरा है करके नहीं बोला। നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന വീട് ഒരു വലിയ വീടാകുന്നത് മനസ്സിൽ കണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു. आप जो है, आप ऐसे मन में देखो, आप बैठा के घर है, एक बहुत बड़ा घर है। നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി വലിയൊരു മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് വീണ്ടും മാറുന്നു മനസ്സിൽ കണ്ടേ. आप ऐसे मन में देखो, मेरा घर जो एक बहुत बड़ा सेवकाई का घर होने वाला है। നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉയരുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടേ. आप विश्वास में देखो, मेरा बच्चा जो है और ऊंचाई में जाते हुए आप विश्वास में देखो। ലോകം കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നത് കാണുന്നു. क्योंकि जो दुनिया है, जो देखता है उसको विश्वास करता है, लेकिन परमेश्वर जो देखता है उसको हम विश्वास करता है। അങ്ങനല്ല, जो विश्वास करते അങ്ങനല്ല हैं, പാസ്റ്റർ. जो विश्वास करता है उसको हम देखते हैं। അമ്മനെ അല്ല, നമ്മളല്ല ദേക്കുന്നത്. ലോകം മനുഷ്യൻ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു. പറ, दुनिया के लोग जो चीजों को देखता है उसको विश्वास करते हैं। ദൈവം തമ്പുരാൻ താൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് താൻ കാണുന്നു. जो परमेश्वर जो वो देखता है, सॉरी, जो विश्वास करता है वो देखता है। आमीन, करेक्ट। ആ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ എന്റെ അകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു. तो वो विश्वास है अभी मेरे अंदर। आमीन, ബഹുമൂല്യ വിശ്വാസം എന്റെ അകത്തുണ്ട്. ये सबसे बड़ा बहुमूल्य विश्वास अभी मेरे अंदर है। ലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ മൈൻഡിൽ കിടപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയം വരുന്നു. लेकिन जो दुनिया का विश्वास मेरे अंदर है, इसलिए बीच बीच में कुछ तो परेशानी होती है। പക്ഷെ അതിനെ ഞാൻ പിടിച്ചടക്കുകയാണ്. लेकिन उसी बातों को मैं क्या कहते हैं, हमेशा मैं कब्जा करके रखता हूँ। എന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്. और मेरे अंदर जो है परमेश्वर का एक बड़ा विश्वास है। ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. एक और वचन जो पढ़कर हम जो है समाप्त करेंगे। 2 कोरिन्थियर 4:13. दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 13 वचन को पढ़ेगा। दूसरा कोरिन्थी 4 का 13 वचन। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। Amen, amen, amen. We have the same spirit of faith. मतलब हमारे अंदर जो है यही आत्मा का विश्वास है। Spirit of faith. ये आत्मा का विश्वास है। विश्वास का आत्मा. सॉरी, विश्वास की आत्मा है। That is not your faith. ये जो है आपका विश्वास नहीं है। That is the faith of the Holy Spirit. ये जो है पवित्र आत्मा का जो विश्वास है। God is also having faith. परमेश्वर को भी एक विश्वास है। The faith of God is that whatever He want to see, He will see. जो परमेश्वर का विश्वास है, वो जो देखना चाहते हैं वो चीजों को वो देखता है। Praise the Lord. Amen. Before creating the world, God saw this world, then He commanded.
ये पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने इसको देखा, वो देखा गए चीजों को प्रभु ने क्या किया है, बोला है। ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനസ്സിൽ കണ്ടു. जो मतलब जो कुछ चीज होने से पहले क्या होना है वो मन में देखा, उसके बाद होने दो बोला। आमीन। ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത്. तो इसलिए आप ही जो देखता है उसको बोलता है। ഓ എനിക്ക് പരാജയമാ, എനിക്ക് അസുഖമാ, എനിക്ക് പ്രശ്ന, എനിക്കതാ ഇതാ. आप हमेशा बोलते मैं दुख में है, मैं पराजित हुआ है, वो है, ऐसे ऐसे करके बोलते जाता है। ആ കുളക്കടവിൽ കിടന്നവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും ഇറക്കാനില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല. ഇത് തന്നെ വിശ്വാസിയുടെ പ്രശ്നം. जो कुएं के पास जो लंगड़ा था वो बोला है मुझे पानी में उतारने के लिए मेरे पास कोई नहीं थे। എല്ലാ വിശ്വാസികളും പരാതി ഇത് രണ്ടും, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല. जो हर एक विश्वासियों का ये दो कंप्लेंट है, एक है कि मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं है और मेरे लिए कोई भी नहीं है। യേശു അവനെ കയ്യെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ല. यीशु उसको हाथ को पकड़ा और खड़ा किया। കയ്യെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ല. तो यीशु उस व्यक्ति को हाथ पकड़ के उसको उठाया नहीं। യേശുവിന് വേർഡ് കൊടുത്ത വചനം. यीशु क्या किया है, उसके लिए एक वचन दिया है, वचन दिया। മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. यीशु ने उससे पूछा क्या तू चाहता है? ഈ പരാതിയെല്ലാം നിർത്ത. तो बोला है तू तेरा सारे कंप्लेन को वहां पर छोड़, എന്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പവർ നിന്റെ അകത്തുണ്ട്. मेरा जो वचन को विश्वास करने के समय पर तुम्हारे अंदर जो एक शक्ति है, നിനക്ക് ആ പ്രശ്നത്തെ പൊട്ടിച്ച് നീ തന്നെ എഴുന്നേക്കും. तो उसी समस्या के ऊपर तुम जो अपने आप खड़ा हो सकता है। നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും വരില്ല. आपको सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। നിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഞാൻ പവർ തരിക. आपके अंदर जो है मैं वो शक्ति को डाल रहा हूँ। आमीन। ഇനി ആരുടെയും കെയർ ഓഫിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. अभी तू जो है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के नाम के द्वारा खड़ा होना मैं नहीं चाहता है। വചനം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ്. मैं मेरा वचन के द्वारा तुझको खड़ा करेगा। आमीन। അതാണ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. वो है अभी ये मीटिंग के द्वारा परमेश्वर अभी कर रहा है। आमीन। ഞങ്ങളുടെ വീട് മഹാശാപത്തിലായിരുന്നു. मेरा जो घर जो है पूरा श्राप में डूबा हुआ परिवार था। ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. मैं और मेरा पत्नी जो है विश्वास से ऐसे बोलने लगा, ओ मेरा परिवार आशीष हो जाएगा, मेरा परिवार आशीष हो जाएगा। ഇന്ന് ഈ ദേശത്തെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വീട് ഇതാ. आज जो है हमारा देश में सबसे आशीष पाया गया परिवार जो है, घर जो है वो मेरा घर है। हालेलुया। കുറെ പൈസ വന്നതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ആകത്തില്ല. कुछ पैसा या कुछ चीजें हाथ में आने से आशीष नहीं होगा। ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടേ ഒത്തിരി പൈസ ഉള്ളവരാ. हमें जो है परदादों से समय से बहुत सारा पैसा वाला था, പക്ഷെ അന്ന് സമാധാനമില്ലായിരുന്നു, വീട്ടിലൊന്നും വഴക്കുമായിരുന്നു, രോഗമായിരുന്നു. लेकिन उस समय पर कोई शांति नहीं था, समाधान नहीं था, घर में हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता था, बीमारी होता था। പക്ഷെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദേശത്ത് ഏറ്റവും സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഗ്രഹമുള്ള വീടാ. എന്റെ മക്കളും ഇതുപോലെ എല്ലാവരും മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നു. और जो है आज जो है हमारा घर जो है हमारा देश में जो सबसे ज्यादा शांति समाधान और जो सब कुछ पाया गया परिवार है, और मेरा बच्चा भी हमारा साथ सेवाएं करते हैं। आमीन। നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ താങ്ങി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കി നിൽക്കരുത്. आप जो है दूसरों को जो है हाथ देकर जो उठाने की कोशिश नहीं करना है। ഈ വചനത്തെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സർസൈസ് ചെയ്ത് എഴുന്നേൽക്കണം. इस वजन को पकड़ के इस वजन के सहारे से उठने की कोशिश करना है। Praise the Lord. आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। You are powerful. आपके अंदर जो बड़ा शक्ति है, You are powerful. आपके अंदर जो शक्ति है, You are powerful. आपके अंदर पावरफुल अल्ले अंदर है. You are powerful. सॉरी आप शक्तिशाली हैं। In Christ you are very powerful. और यीशु के द्वारा आप जो है शक्तिशाली हैं। आमीन। What you speak will happen. जो आप बोलता है वही आपके सामने हो जाएगा। आमीन। Stop speaking what you see. जो आप देखता है उसको आप नहीं बोलना है। Start speaking what you want to see.
जो आज से आप ऐसे बोलना शुरू करो, क्या आप देखना चाहता है? You are extraordinary. क्योंकि आप जो है एक बड़ा खास व्यक्ति हैं। आमीन। Jesus Christ is within you. और यीशु मसीह आपके अंदर वास करता है। Everyone start praising the Lord. सब लोग जो है मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। कोई भी चुपचाप ना रहो। हालेलुया। Power of God is coming upon you right now. ओ परमेश्वर का शक्ति आपके ऊपर जो है गिर रहा है। Speak to your circumstances. तो आपके परिस्थिति के ऊपर जो है आप बात करो। आमीन। Speak to your problem. जो आपका परिस्थिति को देखकर जो है आप बोलो। Jesus said, "Speak to the mountain, not speak about the mountain." यीशु ने जो है बोला है तुम्हारा जो है परिस्थिति को देखकर बोलो। മലയോട് കൽപ്പിക്കുക, മലയെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല പറഞ്ഞത്। जो पहाड़ के बारे में नहीं है, वो सिर्फ पहाड़ को बोलो, पहाड़ को जाने के लिए। പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുക, പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാതെ പ്രശ്നത്തോട് പറയണം, മൂവ് ഫ്രം समस्याओं के बारे में नहीं बोलना है, मेरे वो समस्या है, ये समस्या है, लेकिन आपके अंदर का उसी समस्या को बोलना है, जाओ मेरे जीवन से। आमीन। Jesus name. यीशु के नाम पर जाओ। എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം। सभी लोग जो है पवित्र आत्मा से भरपूरी पाना चाहिए। ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും। अभी जो है परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके ऊपर जो गिरेगा। എല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് अन्य ഭാഷകൾ സ്തുതിക്കണം। सारे लोग जो है अभिषेक पाकर जो है अन्य भाषा में बोलना है। എല്ലാ കെട്ടുകളും പൊട്ടട്ടെ। सारा बंधन जो है टूट जाना है। आमीन। നിങ്ങളുടെ ദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു അത്ഭുതമാകാൻ പോവാണ്। आपके जो है देश में आपका घर जो है एक बहुत बड़ा आशीष का घर बन जाएगा। यीशु के नाम से രോഗം ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാവും। आपका शरीर का जो है बीमारी अभी चंगा होना है। നിങ്ങൾ തന്നെ കൈവച്ചാൽ മതി, സൗഖ്യമാവും। आपको खुद जो है आपका शरीर के ऊपर हाथ रखना है। ആ വീട്ടിൽ രോഗിയായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ നിങ്ങൾ കൈവച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെ യേശുവിന്റെ ശക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കും। आपका जो आपके घर में जो बीमार है, आप अपना हाथ उसके ऊपर रखो और जो है यीशु का शक्ति आपके द्वारा वहां आएगा। നിങ്ങളുടെ ദൈവശക്തി ഉണ്ട്। आपके अंदर जो परमेश्वर का शक्ति है। യേശുവിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിന് മേലായ നാമമാണ്। क्योंकि यीशु मसीह के नाम जो है सारी नामों के ऊपर में है। നാമത്തിൽ वो यीशु के नाम से ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ। अभी जो है बीमार लोग जो है यीशु के नाम पर चंगा होने दो। സാമ്പത്തിക വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കട്ടെ। वो आर्थिक जो है आर्थिक छुटकारा यीशु के नाम से होने दो। आमीन। വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ। वो दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाने दो। आमीन। അത്ഭുത വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ। वो बड़ा बड़ा अद्भुत की रास्ता यीशु के नाम से खोलने दो। എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയട്ടെ। वो सारे लोग जो पवित्र आत्मा से जो भरपूर होने दो। आमीन। अन्य ഭാഷകൾ ലഭിക്കട്ടെ। ഉറവ ഖബറ अन्य भाषा का वरदान जो है पाने दो। ദൈവശക്തി വീടുകളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ। वो अभी जो है यीशु मसीह का जो है शक्ति जो है घर घर के अंदर जो है उतरने दो। आमीन। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से എല്ലാവരും കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ശക്തിയോടെ और सब लोग जो है ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करो। हालेलुया। कोई चुपचाप ना रहो, ताली बजाकर तुम्हें परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। Fire of God, fire of God, fire of God. यीशु आमीन आमीन आमीन। सब लोग जो है हाथ उठाकर जो है अपने प्रभु को आराधना करो। ओ हालेलुया। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെയോ ചില വ്യക്തികൾ നിങ്ങളോട് എതിർത്ത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറയും। जो मुझे जो सुन रहा है उनमें से कुछ लोगों के लिए प्रभु की आत्मा बोल रहा है। कुछ लोग जो है आपके खिलाफ में आकर जो है लड़ाई किए हैं, वो लोग जो है आपके पास आकर आपसे क्षमा मांगेगा। വയറിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് അതിവേദന എടുക്കുന്ന ആരെയോ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി। നാളുകളായിട്ടുള്ള വേദന पेड़ का जो है पेड़ की बाएं साइड में जो है कुछ दिन से जो दर्द है, उस व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा चंगा दे रहा है। आमीन। പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മക്കള് അതാണ് ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു വന്ന
അപ്പോസ്തലൻ ആദ്യം ചോദിച്ചേ, അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം എല്ലാവരും. सारे लोग जो है अभिषेक पाना है, और पौलुस ने ये कहा है कि विश्वास करके तूने अभिषेक को पाया है. Our first priority should be the filling of the Holy Spirit. हमें हमारा पहला जो मुख्य स्थान यही होना चाहिए, आत्मा में भरपूरी पाना चाहिए. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കട്ടെ. आपका बच्चा जो है अभिषेक पाना है. അവരെ പ്രവചിക്കട്ടെ. वो लोग भविष्यवाणी करने दो. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. बड़ा बड़ा परमेश्वर का जो काम जो है वहां पर होने वाला है. കർത്താവേ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. എല്ലാ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അവരുടെ ഭവനങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु आज मुझे देखने वाला सारे परिवार को और प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष करते हैं. ജേക്കബ് പാസ്റ്ററും ഫാമിലിയും ജോമൻ പാസ്റ്ററും ഫാമിലിയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുക. जेकब पास्टर परिवार और जोबोन जो परिवार यीशु के नाम से भी उनको आशीष का वचन देते हैं. വേറെ ഇതിനകത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. प्रभु आज इस प्रेयर लाइन में आया गया सारे परमेश्वर के दासी लोगों को प्रभु आशीष कर. എല്ലാവരും ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളായി മാറട്ടെ. प्रभु सारे लोग जो परमेश्वर की सेवा करने वाला विश्वासी भाई बहन बन जाने के लिए सहारा करे. ഇവരുടെ എല്ലാം വീടുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ബെസ്റ്റ് വീടുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. प्रभु प्रिय लोगों का घर जो है अभी की अवस्था में से भी सबसे अच्छा अवस्था में बदलने के लिए सहारा करे. ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. प्रभु प्रिय लोगों का संतान यीशु के नाम से और आशीष पाने दो. സാമ്പത്തിക വഴികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. प्रभु आर्थिक रास्ता यीशु के नाम से खुल जाने दो. प्रभु എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. प्रभु सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर आशीष करता है. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. यीशु के नाम से हम मांगता है. आमीन आमीन God bless you all. प्रभु हम सभी को आशीष करे. ആമേൻ आमीन आमीन. 3 വലിയ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ളത്. 3 बड़ा विश्वास आपके अंदर है. ഒന്ന്, യേശു കന്യകയിൽ ജനിച്ചു. पहला है यीशु मसीह कुंवारी में जन्म हुआ. 2, യേശു 3-ാം നാൾ ഉയർത്തി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. और दूसरी बात है यीशु मसीह तीसरा दिन पर पुनरुत्थान हुआ और जो आज भी जीवित है. 3, യേശു വീണ്ടും വരും. तीसरी बात है यीशु मसीह फिर आएगा. ഇതാണ് ബഹുമൂല്യ വിശ്വാസം. ये है बहुमूल्य विश्वास. ഇതാണ് നൽകപ്പെട്ട വിശ്വാസം. ये है प्रभु ने दिया गया विश्वास. ഇത് വലിയ വിശ്വാസമാണ്. ये सबसे बड़ा विश्वास है. നിങ്ങൾ വലിയ ബിലീവേഴ്സ് ആണ്. आप लोग जो बड़ा बड़ा विश्वासी लोग हैं. ഇനി നിങ്ങൾ ആ വിശ്വാസം ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. अभी आपके अंदर जो मिला गया विश्वास को आप इस्तेमाल करना है. ആ മനസ്സിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവിനെയൊക്കെ വെട്ടി ദൂരെ കളയണം. വാളാകുന്ന വചനം കൊണ്ട് आपके अंदर आने वाला सारा नकारात्मक बातों को परमेश्वर का वचन का तलवार से काट कर दूर फेंकना है. ആത്മീയ മല്ലന്മാരായി മാറും. आप लोग जो है आत्मा का जो है बलशाली बनना चाहिए. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കും. आप लोग बड़े बड़े कामों बड़े बड़े बातों को प्रार्थना के द्वारा हासिल करेगा. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് സംഭവിക്കും. आप जो मन में देखता है वही काम आपका जिंदगी में हो जाएगा. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും. आप जो बोलता है वही आपके साथ होगा. കാരണം നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ഈ ലോകത്തുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. क्योंकि आपके अंदर जो है वो ये दुनिया से भी बढ़कर है. आमीन. അവന്റെ പേരെത്ര? യേശു. उसके नाम है यीशु मसीह. हालेलुया. യേശു 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 എന്നൊരു 10 തവണ പറഞ്ഞു. तो इसलिए अभी यीशु 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 करके 10 बार बोलो. अभी सब लोग യേശു 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 अपने हाथ उठाकर യേശു 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 यीशु यीशु In the name of Jesus. सभी लोग यीशु यीशु. Hallelujah. शाबाला बारात है रे बरा. God bless you. Thank you for inviting me and giving me such an opportunity to testify my Lord Jesus among you. It was a nice time with you all. I bless you all in Jesus' name. Yeah. Amen.